برای ما دیگه آیفون نمیسازیم، ماشین نمیسازیم، یا که در واقع خیلی کارخانه تحقیقاتی کار نمیکنیم. پروستا ما خاطی آدمو کار میکنیم. این مهمه. همین دو تا فاکتوری که گفتم. служить і любить. فهمو؟ انا خیلی آدمو خاطی وقت رو صرف کنه. این انا خیلی آدم شین اولین درجه. اگر این کلامی کی نباشه. این اگر یک خلاصه آواز میگم اگر که شما همین یک تا حس دارید که همین دل شما نزده است وقتی که این بیزنس کردید. یا چون یک شخصی مرده خودتون میبرین لوچی زحمت نکنید این چیزا. برای که پروسه وقتتون صرف میکنید. کدام آدمی که همین چیز از هوای نیست در کار نیست. لیکن امروز شما اینجا اومده значит که واس что-то там есть. برای همین که سخت بقبه این همین قانون رعایت کنید. این کدام آدمایی که استاتوس دارن برآمده است کدام آدمایی که نتیجه میخواستیتون را گرفتن نتونستید پرابلم را در بیرون نکنید، پرابلم را در لیدرهای کماندتون، پرابلم را در کنسولتانت‌های کماندتون نکنید، پرابلم را در شخصیت ما و شما. سه حالت میشود بعد ما میتونیم که با مقصد و نیت‌های که در پیش ما برسیم. سه حالت. یکم حالت وقتی که ما همین چیز با ارزنده ایم. دوم حالت وقتی که ما تیاریم و سوم حالت وقتی که ما همین چیز درست استفاده برده میتونیم. فهمو؟ کی کودکی معده دارد؟ ما یک کودکی معده داریم. انا ببینید شما کودکی معده تونده دستش با کورچه میتین اپا جون؟ نه. برای چی؟ دا وای دا کورچه نمیتین برای که وای کورچه خودی چیکار میکند؟ دستش رو بریدنش ممکن. خودش با ضرر میرسوند. همین خیلی در همین بیزنس هم چیزی که شما در نمیشود، چیزی که در شما ناآمده است، استاتوس نشدیست، значит که پرابلم در شما است. شما значит یا که تیار نیستید، یا که ارزنده نیستید، یا که همین چیزی که خدا شما میگه درست استفاده بردن نمیتونید. تمام. میسو. یک تا کیسه تون بیارم از دوره حضرت موسی. یک روز حضرت موسی با همین کوچه‌شون میگذره که یک تا مرد در همین خالی کوچه در درون همین لوی خواب خیلی غوطیده است. بعد حضرت موسی دیدش میسوزد میگه که ای مرد چی مشکلی داری که خدا در درون این خواب لوی خیلی چی کرده است همه جا تا خودکولود کردی چی مشکلی داری چی میخوایی؟ بعد این مرد طرف حضرت موسی میگه که ای موسی همین کمبغلی دجالم زد رام نزد همون خداوند یک تا دعا کن در این حق من که من یک بوی شوم یک لذت زندگی را چشم. بعد حضرت موسی دلش میسوزد بعد میرود بالای کوه طور به حق همین شخصیت دعا میکند. اگر شما دونید دعای پیغمبر قبول میشه. بعد از چند هفته میگذرد این مرد بوی میشود ثروتمند میشود و یک روز در کوچه ها اگر اهمیت داده باشه همین خیلی جایی بود که در اونجا یکم خبر میگفتن همه ای مردم هم خیلی گپ شده ده یک روز همین خیلی حضرت موسی همون کوچه قدی گذشته است که همون جایی که همه اعلام را میکنن همون مردی که درش دو کرده بود بالای همون یک تا ستون برو وردیانش میخوان که بکشنش دورش بکشن. بعد حضرت موسی شوک دا میموند میگد که این شخصیت برای چی شما میخواید این خیلی کنید؟ این همون آدمی نیست که اول کمبغل بود با بویشی. بعد مردم میگن که بله موسی این همون شخصیتی است که درش دور کرده بودی میدونی برای چی ما میخوایم دور بکشیم؟ بعد میگن برای چی؟ میگن که برای که وقتی که این شخصیت ثروتمند شد ای بویگریش استفاده برده دست به فیسق و فساد زد دست به زنا زد دست به کارهای تماما بعد زد که در زندگی وای تمام زیان آوردن همون کمبغلیش سوز بود که خچه یکم چیز زیان رسوندن نمیتونست در دیگران زیان رسوندن نمیتونست. بعد وقتی که حضرت موسی این چیز فهمید سخت غمگین شد که کی مرا گفت که خیلی دوره بود. بعداً از جانب خداوند ندا آمد که ای موسی آن چیزی رو که پروردگار میدوند تو نمیدونی. یعنی حالت هر یکی ما شما را از دیگران را دیده خداوند خودش خوبتر بهتر میدوند. راست که همین بالای خودت کار به تیار شدی همین خیلی کرده خداوند میتید باور کنید گلام نی باید که ما تیار باشیم. اینا بینید بازی همینجا شما همه تون شدگی ای همه دا شما آدمای بایترینید. برای چی؟ اپای فیروزه جان چشمای زیباتون $1 میلیون میفروشین؟ نه
апаи нотон чӣ буд? Апаи Муҳаббатҷон бини зеботон $1 миллион мефурӯшед? Не. Шумо хоҳарҷон гӯшои шунавотон $1 миллион мефурӯшед? Не. Шумо апаҷон дасту пои равонтон $1 миллион мефурӯшед? Не. мо бисёр неъматҳои бузурги худованд додагием буда ки мо как бута замича намекунем, как бута ки худованд дор шуда ин чизо надорад. Аяр бо фикр кунем ҳаст одамое ки ин чизо надорад ку. барои ҳамин аввалин дараҷа аз чизе ки дорем қаноат кардан дар кор и ана ҳамин сета қонуна иҷро кардан дар кор. Агар ки мехоҳед ки чӣ кор кунед, соҳиби ана ҳамон чизе шавед ки дар зиндагӣ мехоҳед. фаҳмон? хоб дал шавед. ана ку як чизи дигар дар ин бизнес мо единственный коре ки метавонем создават кунем ва тавассути ҳамин одамо қати мо кор кунанд, соҳиби даромадҳои калон шаванд, зиндагишона бисозанд, ин чӣ аст? муносибат аст. яъне мо бояд отношенияи дуруст сохта тонем. фаҳмо? ана бибинед, муносибат сохта мешавад доверия қати, яъне боварӣ қати. одамое ки дар командаи шумо омада қати шумо ҳамкорӣ кардесанд, вай одамое ҳастанд ки шуморо бовар доштанд. агар ки бовар намедоштанд, намеомаданд бовар кунед. фаҳмо? доверия сохта мешавад чӣ кади? общение кади. вақте ки шумо гап мезанед қати одамам мефаҳмед, дарди дилша мефаҳмед, мехоҳед хоҳишоша ки вай чӣ мехоҳад аз зиндагӣ, баъд вай одам раскритса мешавад. худаша дар шумо чӣ кор мекунад? кушода мекунад. баъд вай мехоҳад ки оҳиста 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 ҳамин бовариш дар шумо зиёд мешаваду муносибати хуб месозад, қати шумо пешравӣ мекунад. чизе ки поёнтар дар шумо дар гуфта будам, қонуни 80/20. 80% вақтро сарф кунед дар ёфтани одамои даркорӣ, яъне дар ёфтани одамое ки ва ё одаморо дӯст медоранд, и бизнеса мехоҳанд ки дӯст доранд, намекорад умршона паси сар кунанд. фаҳмо? барои чӣ? барои ки дар инҷа мо умрморо сарф кардесема, инҷа ва ин кори якрӯза дурӯза не, ин навес жизнь. барои ҳамин ка дӯст надорӣ агар намешавад. як тариқа формулаи зудтон метиҳам, ин формула ном дорад эликсир жизни. агар ки шумо мехоҳед ки дар муносибататон, дар бизнестон, дар оилатон, ҳама чизе ки дар муносибати шумо қати фарзандотон, ҳамин ҳама чиз гладки бошад, хуб бошад, ҳамин формуларо истифода баред. яъне отношения баробари энергия ҷамъи время зарби любов. яъне ки чизе ки шумо мехоҳед анҷом диҳед, энергиятона сарф кунед, вақтона сарф кунед и зарби 2 баробар зиёдтар ишқтона сарф кунед. агар ки ҳозир ман бигӯм ки занои меҳрубон якта пилуси шавҳаратона нависед, магар ҳамин рӯз то бегам анҷо бишинем ки шумо ҳамун якта пилуси шавҳаратона нависед. агар ки ман бигӯм ки занҳои меҳрубон якта минуси шавҳаратона нависед, ҳамин блокнотҳо пурр мешавад ҳамаш. да агар мардоро бигӯм ки якта минуси занатона нависед, магар ҳаминҷо бишинем ки акай ҷаҳонгир ягон минуси занша биёвад. лекин агар ман бигӯм ки якта пилуси заната нависед акай ҷаҳонгир, блокнота пурр мекунад. мақсад ки шумо зуред. и ҳамин чиз дар зиндагии мо муҳим. агар ки муносибати шумо қати вторая половинкатон соз набошад, значит ки ҳамин чиз нехватает. агар ки бизнесатон дар қати одамотон, қати лидеротон муносибатон хуб нарафтеса бошад, пешравӣ нашидеса бошад, значит это нехватает. фаҳмо? или энергия, или время, или любов. мисол ҳастанд одамое ки энергия, времяро метиҳанд, лекин ҳамин чизро ба ишқ иҷро наметунанд. айсид хидил, эмоция хидил. ягона чизе ки одамо дар ин бизнес фаромӯш намекунанд, хубитона фаромӯш мекунанд, пуле ки метиҳанд шумо фаромӯш мекунанд, ҳамаи чизе ки мегӯем фаромӯш мекунанд. фақат ва ё эмоцияе ки қати шумо дар бари шумо гирифтанд, ҳавае фаромӯш намекунанд. барои ҳамин одамо ба эмоцияи зур тиҳанд. эмоцияи зура ҳамин формула қати мешавад. фаҳмо? ана мехел кӯдакотон дама мехел. одами сарватманд ҳамун шахсеро мегӯянд ки не толка пул кор мекунад. ҳамун шахсеро мегӯянд ки дар хонаш хушбахт аст, кӯдакош кӯшиш мекунад, бизнесда пешравӣ кардесай. яъне ҳама тарафи сатҳи зиндагиш одамо ҳурматш мекунад, дар ҷомеа роли худша дорад. фаҳмо? ҳама сатҳи зиндагиш ҳамин хел хушрӯй, хеле рушд кардаги мондагие ки ҳамаш стабилӣ пешрафтесай. агар шумо як роҳи пулай фақат лекин дар оилатон ҷамгаи кӯдако гӯштон намекунад, это неправильно. фаҳмо? ҳамин стабилни ҳама тарафа пешравӣ кардан дар кор. китобе ки мегӯянд ки муҳим нест ки шумо чанд солаед,
مهم اون است که در همین چند سالگیتون چند قدر شما زندگی کردین. اما در همین قدر سین سالتون چند قدر شما در حقیقت زندگی کردین. مزه زندگی را чашидин. Живя, они просто существуют? Есть такие люди, которые просто существуют. И меган ки ҳамин хел буда чико кунем. خب دلش میریم